چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا. ناظرین، آج جوائنٹ سیشن تھا اور ایک ہنگامہ خیز اجلاس، اور اس اجلاس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے پورے جو ہال تھا، یعنی پورا جو اجلاس تھا، اس کو مبارکباد دیا. اور مبارکباد اس لیے دی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ بڑے تاریخی بل تھے اور وقت کی اہم ضرورت ہے جس کو آج ہم نے وہ بل پاس کرائے. جس میں سب سے جو سر فہرست اگر ہم بات کریں تو اینٹی منی لانڈرنگ بل، اس کے علاوہ 5 بل آج وہاں سے پاس ہوئے. متروکہ املاک بل، انسداد دہشت گردی، تیسرا ترمیمی بل، سرونگ اینڈ میپنگ ترمیمی بل، اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل اور اینٹی منی لانڈرنگ بل. اور اس پہ اپوزیشن کو بڑے اعتراض تھے، اور شاید آپ کو یقیناً یاد بھی ہوگا، یاد دہانی کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ بل سینٹ سے اپروو نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد حکومت کی اسٹریٹجی تھی کہ جوائنٹ سیشن کال کیا جائے اور اس کے بعد اس کو پاس کرایا جائے، جو کہ آج سے کامیاب بھی رہی. اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے اجلاس سے خطاب بھی کیا، اور آخر میں انہوں نے مبارکباد دینے کے علاوہ اس کی ضرورت پر زور دیا. بیسیکلی جو فیٹ اپ کا معاملہ تھا، جس میں پاکستان 2018 میں گرے لسٹ ہوا تھا، اس کو ابھی بھی جب لاسٹ فیب میں یہ اجلاس ہوا، اس بھی اس کو گرے لسٹ میں رکھا گیا. اور اب یہ معاملہ تھا کہ اگر وہ گرے لسٹ سے وائٹ نہیں ہوتا تو اگر یہ اصلاحات نہیں ہوتی جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، تو ہو سکتا تھا، اللہ نہ کرے، گاڈ فاربڈ، کہ اس کو پھر بلیک لسٹ کر دیا جاتا اور پھر شدید اقتصادی پابندیاں اسی طرح سے لگتی جس طرح سے شمالی کوریا یا ایران پر لگی ہوئی. تو بہرحال آئی ہوپ کہ ان اصلاحات کے بعد، ان ریفارمز کے بعد، ان بلوں کے پاس ہونے کے بعد ہم شاید اس تھریڈ سے نکل جائیں یا اس ایریا سے نکل جائیں. دوسری جو بات میں ذکر یہاں پہ مختصراً کرنا چاہوں گی، وہ وزیر اعظم پاکستان نے جب وہاں پہ خطاب کیا اور انہوں نے ایک اور بل کا یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، جو موٹر وے انسیڈنٹ، اس کا انہوں نے کہا کہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ، اور اس ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مختصراً پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پر بھی ہم ایک لیجسلیشن کریں گے اور عبرتناک سزاؤں کے لیے. ساتھ میں انہوں نے پولیسنگ، کنوکشن کے لیے جو پرابلمز ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اور اس پہ لیجسلیشن کی ضرورت پر زور بھی دیا. اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا، اپوزیشن کے اعتراضات بھی کچھ تھے. بہت ساری چیزیں پروگرام میں شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر لا ایکسپرٹ بھی ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ بھی ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود سامنے اسٹوڈیو میں. السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جنرل ریٹائرڈ اعجاز سوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ. السلام علیکم جنرل صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. اور ہماری بڑی پیاری سی دوست سینئر صحافی اپنا پروگرام کرتی ہیں نیوز میں پہ، غریدہ فاروقی صاحبہ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم غریدہ، تھینک یو فار یور ٹائم ایز ویل. میں ذرا بات کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ کتنی امپورٹنس تھی ان بلز کی جو آج پاس ہوئے، اور اب کتنے چانسز ہیں کہ وہ ریفارمز ہو سکیں گی جو ہمیں گرے سے وائٹ لسٹ میں پاکستان کو واپس لانے میں مدد دے یا امید دے. دیکھیے، ایک بات جو اس لیجسلیشن کے حوالے سے کہ لیجسلیشن ہمارے اپنے لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ باہر سے ڈیمانڈ تھی اور ایک طرح سے انفورس کیا گیا ہم پہ، ہم سے یہ کروایا گیا، بازو مروڑ کے کروایا، بھی ہمارے سامنے ہے نا، بازو مروڑ کے کروایا گیا ہے. تو یہ لیجسلیشن عام طور پہ ہوتی ہے آپ کے اپنے لوگوں کی نیڈ ہوتی ہے، تو ہمارے لوگوں کی نیڈ نہیں تھی، یہ کسی اور کی. لیکن پاکستان کی تو تھی نا، اگر پاکستان کو بلیک لسٹ کرتے تو بازو مروڑا ہوا تھا نا، بازو مروڑا ہوا تھا. تو وہ بہرحال اس کو اگر تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے اور اس میں جو نا اس میں بہتری کر لیتے، اس میں بہتریاں سجیسٹ بھی کی گئی تھیں اور بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ٹھیک ہو سکتی تھی، یا جس میں کورٹ کا کردار بڑھایا جا سکتا تھا، یا جس میں ایک سینٹرل اتھارٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کی پاور کو ریڈیوس کیا جا سکتا تھا، یا اس کی جگہ پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ کوئی جوڈیشل سائڈ کو انوالو کیا جا سکتا تھا. اس میں بہتری کی گنجائش تھی، مگر یہ شاید جلد بازی میں کیا گیا معاملہ ہے. لیکن ملک کے لیے اچھا ہے، مجبوری ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے یہ تو بات وقت بتائے گا، مگر اس وقت آپ کی مجبوری ہے اور وہ مجبوری کو جو ہے نا آپ بھگت رہے ہیں. ظاہر ہے جنرل صاحب آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں، مجبوری کو بھگت رہے ہیں، ہمارا بازو مروڑ کے کیا گیا، ہمیں ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی کہ ہم مالی معاونت کا سبب یا کسی کا ٹول نہ بنے، مالی معاونت جو دہشت گردی میں یا دیگر چیزوں میں ہوتی ہے. تھینک یو. دیکھیے کامران صاحب کے اپنے ویوز ہیں اینڈ آئی ریسپیکٹ ہز ویوز،
لیکن یہ کہنا کہ ان کی پاکستان کو ضرورت نہیں تھی، کیا پاکستان مسلسل دہشت گردی کا شکار نہیں رہا؟ کیا پاکستان سے وہ پبلک آفس ہولڈرز جنہوں نے پلنڈر کی ویلتھ اور دے ٹک اٹ ابراڈ، اور آج ان کی جائیدادیں پورے دنیا میں نظر آ رہی ہیں، اور ان کے جو بینک ٹرانشز ہیں وہ جس طریقے سے پیسہ باہر لے جایا گیا، ایمریٹس اور یو کے اور امریکہ اور باقی ڈفرینٹ آئی لینڈس کے اوپر اتنی ایکسپینسو جائیدادیں ہیں انکلوڈنگ سوئٹزرلینڈ کہ سن کے شرم آ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو پاکستان پر حکومت کرتے رہے ہیں، ان کے کاروبار اور تجارتیں دوسرے ممالک میں ہیں جس کا آج تک کوئی ٹریس نہیں دے سکے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ منی اونٹوں پہ گئی، کبھی کہا جاتا ہے جو کس طریقے سے گئی اور پھر ملک سے بھاگ کے باہر بیٹھے ہیں۔ وہ تو خود کہا کرتے تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کہ اگر کوئی الزام لگتا ہے تو جن کا ضمیر صاف ہو وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، تو عدالتوں سے بھاگنا بھی ایک انڈیکیشن ہے۔ لیکن ابھی کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میرے خیال میں اس میں پاکستان کا مفاد ہے، چاہے اس وقت ایک ضرورت بھی تھی، ایک بیرونی پریشر بھی تھا، ایف اے ٹی ایف کا پریشر یقیناً تھا، لیکن وہ پریشر کسی شخصیت پہ نہیں تھا، وہ ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان ہماری حکومت وقت پہ تھا۔ چاہے کل پھر انہی لوگوں کی حکومت آ جائے جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچایا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں ملک کا مفاد ہے۔ ہم ایک ریسورس کنسٹرینڈ ملک ہیں، ہمارے وسائل اور ہمارا جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس کو پلنڈر کر کے باہر نہیں لے جانا چاہیے اور ملک کے اندر ہی رہنا چاہیے، اور اس سے وہ راہیں ہموار ہوں گی کہ پیسہ ملک سے باہر فلائٹ آف کیپٹل نہیں ہوگا، ایسٹس ابراڈ نہیں بنیں گے، اور ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ اگر بیرونی پریشر بھی ہے تو وہ گرے لسٹ سے اخراج کے لیے ہے، اور گرے لسٹ میں جانے کی وجہ یہی تھی جس کو آج ہم بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا غریزہ، یہی چیز اسی کو لے کے آپ کا یور ٹیک آن دس، بیکاز اگر یہ چاہے ہم نے مجبوری میں کیا ہو، لیکن اگر پاکستان کا مفاد اس سے وابستہ ہے، کیونکہ پاکستان کو بہرحال گرے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا ہے، اور نکلنے کے لیے وائٹ لسٹ میں آئے بجائے اس کی کہ اللہ نہ کرے بلیک لسٹ میں جائے۔ کیا پاکستان کا مفاد اگر اس سے وابستہ ہے تو اپوزیشن کو اس پہ جو اعتراضات تھے، وہ اعتراضات جو کرٹیسزم واز دیٹ کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم، اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جائز کچھ ان کے اعتراضات تھے یا بہت شکریہ نادیہ آپ کا۔ اور اگر ہم اس ڈیبیٹ میں جائیں گے، میں نے کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی سنا، جنرل صاحب کو بھی سنا، دونوں کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور سب کے پوائنٹ آف ویو کی رسپیکٹ ہے، بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر ہم اس ڈیبیٹ میں جائیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں کیسے گیا، تو پھر وہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ پھر اس کے آپ اگر ایکڈیمک ڈیبیٹ میں جائیں گے تو وہ پھر آپ کو کئی دہائیوں پیچھے بھی لے کر جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم آج کے دن کے موضوع کے حوالے سے رہتے ہیں۔ ایک تو پارلیمان نے جو آج قانون سازی کر لی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھی، اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ قانون سازی ہو گئی ہے، لیکن جس طریقے سے ہوئی ہے مجھے اس طریقہ کار سے اختلاف ہے، کیونکہ آج جو پارلیمان کے اندر ماحول دیکھنے میں آیا، اب میں اس کا ذمہ دار اپوزیشن کو بھی سمجھتی ہوں، کیونکہ اپوزیشن، بلکہ میں تو یہ سوال اٹھاؤں گی کہ اپوزیشن اگر واک آؤٹ کر کے گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک پیس آف کیک دے دیا گورنمنٹ کے لیے، بیکاز اس کے بعد آپ کو نظر آیا کہ پوری کی پوری پارلیمان میں صرف گورنمنٹ کے لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اپوزیشن کا ایک بھی بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو یہ سوال کرنا تو بنتا ہے کہ کیا اپوزیشن نے جان بوجھ کے یہ واک آؤٹ کیا تاکہ یہ سب چیزیں اسموتھلی پاس آؤٹ کر جائیں، اسموتھلی یہ بلز وہاں سے منظور کروا لیے جائیں، کیونکہ تنقید تو وہ کر نہیں سکتے تھے، بات کرنے کا موقع بھی ان کو نہیں دیا جا رہا تھا، اسپیکر کے کردار پر بھی بڑے سوال اٹھائے جائیں گے، لیکن اسپیکر صاحب نے وہی کیا جو کہ اسمبلی رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے اس وقت واضح طور پہ بنتا تھا، جو کہ پوائنٹ آؤٹ کیا بار بار پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی۔ تو جہاں تک یہ بل پاس ہوئے ہیں پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا بل پاس ہوا، ایک اینٹی منی لانڈرنگ کا، اور ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ بل جو ہے صبح سینٹ سے جو ہے غیر منظور ہوا تھا، سینٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن گورنمنٹ نے یہاں پہ بہت اچھی چال چلی، گورنمنٹ نے بڑا اسمارٹلی پلے کیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا لیا تھا، اور اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار بھی نہیں تھا کہ وہ واک آؤٹ کر جاتے، کیونکہ گورنمنٹ کی عددی اکثریت ہو گئی تھی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان صرف 10 ووٹوں کا فرق ہے،
ये सिर्फ 10 वोटों का फर्क कैसे रह गया? मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत के लिए बड़े सोचने की बात है कि सिर्फ 10 वोटों का फर्क कैसे रह गया। कौन कौन से लोग थे? ये क्या वही चीज तो नहीं हुई जो सेनेट में रिपीट हुई थी ऑपोजिशन के साथ, वही आज ज्वाइंट सेशन में गवर्नमेंट के साथ रिपीट हो गई? लेकिन ये सब चीजें सप्लीमेंट्री हैं, ये सब चीजें जिम्नी हैं। हमें आज के बड़े दिन के हवाले को सामने रखना है कि पाकिस्तान का कौमी मफाद जिस चीज से वाबस्ता था, फैटफ की कानून साजी, वो हो गई। अच्छा होता कि ऑपोजिशन इसमें मुकम्मल ऑन बोर्ड होती, क्योंकि आपको याद होगा कि ये पिछले हफ्ते होना था ज्वाइंट सेशन जी, लेकिन इसको डिले इसलिए किया गया कि बिहाइंड द डोर्स गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बातचीत चल रही थी। इसका मतलब है कि वो निगोशिएशंस कामयाब नहीं हुई। ऑपोजिशन की तरमीम हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं थी, जो कि आज प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला भी कि हम कौमी मफाद के लिए हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन करप्शन पर नहीं। एग्जैक्टली। और जब वो नेगोशिएशंस होते हैं, जब खरीदा नेगोशिएशन की बात होती है, तो आपको याद है कि वो 34 इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 34 पॉइंट थे, जिसमें बड़ा बाद में बुरा भी मनाया गया ऑपोजिशन की जानिब से कि अभी तो हमने वो टेबल पे रखे थे, वो बात की थी शाह महमूद कुरैशी साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस वो बात नहीं करनी चाहिए थी। बट एनीवेज ये बात तो मुश्तरका, इस पे तो एक कंसेंसस डेवलप है कि उसके तरीक़े कार पे एतराज किया जा सकता है, लेकिन जो बिल पास हुए हैं वो एक पाकिस्तान के कम अज कम मफाद में। जहां तक अपोजिशन की बात की है, आप मुझे कमरान मुर्तज़ा साहब, अक्सर हमने ये देखा है, ये अददी, ये जो डिफरेंस जिसकी निशानदेही खरीदा ने की है, ये होता है। ऐसे लोग होते हैं, हमेशा से होते हैं, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन की पे नो कॉन्फिडेंस का हो या सेनेट के चेयरमैन की तकर्री का हो, ये तमाम चीजें तो ऐसे लोग होते हैं जो कभी इधर होते हैं, वो कभी इधर, अपना वेट इधर उधर राइट लेफ्ट शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो अपोजिशन लास्ट मोमेंट पे, कभी उनके लोग कहते हैं कि जी हमारा फला फला बंदा बाहर चला गया था, कभी वो लास्ट मिनट पे आप एडवांस से वर्कआउट करके चले जाते हैं और फिर आपकी फेस सेविंग भी हो जाती है। आपने, मुझे ये रोल कतई समझ में नहीं आता। फ्लोर ऑफ द हाउस आपने शोर किया, जब आया टाइम कि आपने उसके हक में वोट देना है या नहीं देना, तो आप सिंपल वर्कआउट करके चले गए। वर्कआउट से आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं या हुकूमत को फ्री हैंड दे रहे हैं? देखिए, एक तो स्ट्रेटेजी जो ना अपोजिशन की कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 20 लोग शायद नहीं आए थे, तो इनका ना आना भी जो है ना एक क्वेश्चन मार्क है। इससे जब फर्क 10 का रह गया, 190 और 200 का वो आया, और 20 लोगों का होना, अगर ईमान में 20 लोग और होते तो आसानी से कोई ना कोई दूसरा फर्क डाला जा सकता था। तो इसका लेकिन जब उनकी प्रेजेंस को कंफर्म किया जाना होता है ना, मेक श्योर किया जाना होता है, तो रात में आप भी बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि मैसेजिंग कराई जाती है कि अपनी आदमी को जरूरी बनाएं जब ऐसी बिलिंग होती है। हम जब अपने गेस्ट को कभी अपने प्रोग्राम में बुलाना होता है, गरीदा को भी पता होगा यकीनन, वो कहते हैं कि जी आज हमारा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा असेंबली में रहना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बिल होना है जिसमें उन्हें वोटिंग में हिस्सा लेना है। तो ये मैसेजेस क्या आगे फॉरवर्ड अपने अपोजिशन लीडर की नाकामी है कि वो नहीं करा पाते, या कोई स्ट्रेटेजी है? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि एक तो अपोजिशन लीडर जो ना इंश्योर करते हैं, मगर अपोजिशन लीडर के नीचे भी अब मुख्तलिफ पार्टियां होंगी, 3, 4, 5 पार्टियां होंगी, तो वो फिर उनके अपने अपने जो पार्लियामानी लीडर्स हैं वो इंश्योर करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके लोग शायद मिसिंग थे। बड़ी पार्टियों से यही पार्टी हमेशा शिकायतें 2 बड़ी पार्टी से रह जाती हैं, और बड़ी पार्टियां कौन है? क्योंकि मुझे पता है कि JUI में मुझे पता है कि रात को जो मैसेजिंग हो रही थी और उनको इंश्योर किया जा रहा था उनकी प्रेजेंस को, इंक्लूडिंग माय वाइफ ना, तो वो ये सारा कुछ हो रहा था रात को, और उसको कहा गया था कि नहीं, आपने हर सूरत में इधर मौजूद होना है। तो वो मौजूद जिससे नहीं होना वो उनको भी बताया जा रहा होगा। नहीं, वो फिर दूसरी पार्टियों से कुछ इस तरह से हुआ है। बड़ी पार्टियों की तरफ से ये हो जाता है, और वो मजबूरी है, जाहिर है, वो इलेक्टेबल हैं, वो पार्टियां उनको शायद छोड़ भी नहीं सकती हैं, उनके इधर उधर ताल्लुकात भी होते हैं। और फिर अच्छा जरूर सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मजीद लेजिस्लेशन की जो यहाँ पर बात की गई है, और वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उसके हवाले से भी बात की गई है कि वो मजीद सख्त लेजिस्लेशन होगी। इससे पहले मैं जरा दोबारा से फैटफ पे आती हूँ। पाकिस्तान जब फैटफ में गया और उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर उसके बाद से अब तक ये कोशिश हो रही है कि निकल, अगर ये मेरा ख्याल है तकरीबन 28 के करीब 27 से 14 पर अमल दरामद पहले हो गया था, उसके बाद फिर नहीं हुआ था, अब मजीद पाकिस्तान को टाइम दिया गया था। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स की नॉलेज के लिए और उनकी मालूमात में इजाफे के लिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि अगर पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रह जाना कितना खतरनाक है, पाकिस्तान का
गॉड फॉरबिड वही वाली बात है कि अगर ब्लैक लिस्ट में जाता ये इस्लाहात ना होती तो कितना खतरनाक है, और अब कितने चांसेस हैं आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल सकता है या निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला? थैंक यू। देखिए जी, FATF भी बहुत हद तक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये एक प्रेशर है जो पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है बावजूद, और बहुत सारे लोगों को पता है कि क्यों डाला जा रहा है। तो इसमें होना यह है कि ग्रे लिस्ट में पॉसिबिलिटी दोनों तरफ जाने की है, व्हाइट और ब्लैक दोनों में, इसीलिए इसको ग्रे कहा जाता है कि सस्पेक्ट हैं आप, यू कुड फॉल ऑन एनी साइड। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस्लाहात मुकम्मल करता जा रहा है, बहुत जल्द वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेंगे, कुछ अर्सा और अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, लेकिन ब्लैक में जाने के इम्कानात भी बहुत कम है, बल्कि न होने के बराबर हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर वो रिफॉर्म करता नजर आ रहा है, कंप्लायंस करता नजर आ रहा है जो उनकी जरूरत है, और उसमें पाकिस्तान का अपना भी मफाद है। तो मुझे नहीं लगता कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाएगा, और ये भी लगता है मुझे कि ग्रे लिस्ट से बहुत जल्द निकाला भी नहीं जाएगा। इस बिल के पास होने के फौरन बाद वो नहीं निकाल देंगे, क्योंकि जब आपकी एक कमजोरी किसी ऐसी कुव्वत के हाथ में लग जाए जो आपसे शराइत मनवा सकते हैं, तो अंडरहैंड बहुत सारी चीजें हैं। और अब ये अफगानिस्तान का मुकम्मल एग्जिट तक तो ये बात रहेगी, और इसलिए पाकिस्तान से बहुत तरह से ताउन मांगा जाता रहेगा। कुछ और रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल दबाव में रहेगा, लेकिन ब्लैक में जाने के इम्कानात नहीं है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मुख्तसरन बताएगा, इससे पहले कि मैं गईदा की तरफ स्विच करूं, कि पाकिस्तान को जो आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर नहीं होगा, तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला अनकरीब भी अगर हो जाता है नियर फ्यूचर में भी, तो ग्रे से व्हाइट में जाने के बाद वो कौन से फवाइद हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं जो पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं? देखिए, एक तो आपकी जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, रेमिटेंसेज हैं फ्रॉम अब्रॉड, और जितने इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, और इंटरनेशनल मार्केट रेटिंग में, आपकी जो मार्केट में जो आपकी रेटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। व्हाइट में जाने से आपको एक क्लीन चिट मिल जाती है, तो आपको दूसरे ममालिक के साथ रवाबित, बाहर से जो ट्रांजैक्शंस आनी है उनमें आसानी हो जाती है, जो दूसरे मुल्कों से ट्रेड करना है बड़े लेवल पे वो आसान हो जाता है। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उनके साथ कुछ लोन लेना चाहें या उनमें कुछ और कंसेशंस मांगना चाहें तो वो मिलनी आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको एक जो स्टेटस है रिलायबिलिटी का, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, उसका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो जाती है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां जुराइम के लिए ट्रांजैक्शन इस्तेमाल नहीं हो रही, बिलखुसूस दहशत गर्दी जो आजकल एक हाउस होल्ड नेम बन गया, उसके लिए नहीं इस्तेमाल हो रही। तो ये एक बहुत बड़े क्रेडिट की बात होती है, जिसकी लिए पाकिस्तान ये कोशिश पूरी कर रहा है कि वो ग्रे से निकल के व्हाइट लिस्ट में चले जाएं। और जो दुश्मन ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में वो इजाफा हो, वो चाहेंगे कि अगर ब्लैक में नहीं जाता तो कम से कम ग्रे में ही रखें, ताकि थोड़ा अंडर प्रेशर तो रहे, और शायद वो शराइत मानने के लिए दूसरी तरफ से भी दबाव और बढ़ता रहेगा, तो पाकिस्तान को सोचना पड़ता है। इंटरनेशनल लॉबीज भी है ना, खासतौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली वो तो यही चाहेगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे, पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में ना आए। गरीजा, ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, इस पे जब वज़ीर आज़म ने बाद में खिताब किया, आपने भी यकीनन सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमारा तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाते हैं, ना हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो हमें एतराज नहीं है। लेकिन जब वो बारहा ये कहते रहे कि जब ये बातचीत होती है, गुफ्तशुनीद होती है या नेगोशिएशन होते हैं, तो अपोजिशन कहती है जी मनी लॉन्ड्रिंग को आप इससे से निकाल दें या नैब के दायरे कार से निकाल दें, तो अपोजिशन को इससे खतरा क्या है? हमें खतरा नहीं है क्योंकि हम मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस नहीं है। तो ये जो बार्गेनिंग थी, इस पे क्या इसका स्टेटस है? क्या फिर NRO वाली बात आती थी, दूसरी तरफ से अपोजिशन की तरफ से बिग नो आता था? अच्छा नादिया, एक तो हमें ये चीज लाजमन क्लियर करनी पड़ेगी कि फैटफ की मीटिंग आज चल रही है,
تو فیٹف کی وہ میٹنگ آج جب کنکلوڈ ہوگی تو اس میں پاکستان کی طرف سے ایک بہت زبردست پیغام جائے گا کہ پاکستان کی پارلیمان نے پاس کر لیے ہیں وہ تینوں ترمیمی بل جو فیٹف کے لیے منظور کروائے جانے تھے، جس کو کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بازو مروڑ کے کروایا گیا، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجبوری میں کروایا گیا، لیکن انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا۔ تو ہمیں اسی چیز پہ فوکس کرنا ہے جو میں نے اپنی بات کے آغاز میں کہا تھا کہ جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، اس کی ریزننگ میں جائیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جی کس بنیاد پہ آج ہم فیٹف میں کھڑے ہیں، تو وہ ڈیبیٹ بہت بڑی ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں یہ ضرور مد نظر رکھنا ہوگا کہ آج فیٹف کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ جب کنکلوڈ ہوگی آج رات گئے تک پاکستان وقت کے مطابق، تو پاکستان کی طرف سے بہت اچھا پیغام جائے گا۔ اور ابھی میرا خیال ہے کہ 1.5 یا 2 مہینے بعد پاکستان کی ایویلویشن رپورٹ وہاں پہ پیش ہوگی، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے اپوزیشن کے اعتراضات پر۔ اپوزیشن کو جو بنیادی طور پہ اعتراضات تھے جو انہوں نے میڈیا سے بھی شیئر کیے تھے، وہ یہ ان کو اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے 2020 امینڈمنٹ بل، اس میں ان کو تھا کہ جی آپ کسی بھی شخص کو بغیر بتائے کیسے اٹھا سکتے ہیں یا اسے کیسے آپ حراست میں لے سکتے ہیں کوئی بھی۔ اور اپوزیشن کو یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ جب وہ دے رہے ہیں فیٹف میں تو آپ اس کو لمٹ نہیں کر رہے پاکستان کی حدود کے اندر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص حراست میں لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ادارہ اس کو حراست میں لے سکتا ہے۔ تو اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کی جورسڈکشن کے باہر بھی کسی کو بھی الاؤ کر رہے ہیں؟ تو کچھ چیزیں ان کی اس طرح سے اعتراضات کے حوالے سے تھیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ بل میں بھی ان کا تھا کہ جی یہ نیب تو آلریڈی یہ کام کر رہا ہے، تو آپ اس میں اینٹی منی لانڈرنگ کی اضافی شقیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو بہرحال وہ بات نہیں بن سکی، اس میں گورنمنٹ کا اپنا موقف ہے، اپوزیشن کا اپنا موقف ہے، صحافی تو بیچ میں نیوٹرل ہوتا ہے۔ میں اس وقت آپ کے پاس بطور صحافی بطور اینالسٹ یہاں پہ موجود ہوں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے نزدیک کہ ایک مڈل گراؤنڈ کہیں نہ کہیں نکل آتا۔ اور کل گزشتہ ہفتے تک بلکہ اس ہفتے کے آغاز تک جتنی بھی میری بات ہو رہی تھی گورنمنٹ کے لوگوں سے یا اپوزیشن کے لوگوں سے، سب بڑے آپٹیمسٹک تھے کہ جی ہم کسی نہ کسی سولوشن کی طرف نکل آئیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اینڈ ٹائم تک وہ بات نہیں بنی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ وہ نیب کے معاملے پہ، منی لانڈرنگ کے معاملے پہ اور جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں کچھ شقیں ہیں جو کہ حکومت سمجھتی ہے، پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہیں پاکستان کے قومی مفاد کے لیے، اس میں کوئی کمپرومائز، جس کا انہوں نے اشارہ بھی کیا جو میں نے پہلے آپ سے بولا، اب یہ چیز تو ہو گئی ہے۔ اب یہ چیز تو طے ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کے امکانات بہت روشن ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس وقت تمام انڈین میڈیا، میں فالو کر رہی ہوں، تمام انڈین میڈیا اس وقت چیخ رہا ہے پاکستان کو ناکام ثابت کرنے کی، پاکستان کے خلاف لابی کرنے کی، چیخ رہا ہے اس کو۔ اس وقت ایک بہت ہیجان کی کیفیت ہے کہ جی پاکستان نے آخر کس طرح سے فیٹف کے بل منظور کر لیے۔ تو جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اپوزیشن قومی مفاد کے خلاف جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہتے، کیونکہ خدا نہ خواستہ گاڈ فوربڈ ٹچ وڈ اگر آج یہ بلز پاس نہ ہوتے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی؟ بھارت کو ہوتی۔ ایگزیکٹلی بھارت میں اس وقت میلے کا سما ہوتا اگر پاکستان یہ بل منظور نہ کر پاتا، لیکن پاکستان نے یہ بلز منظور کر لی ہے تو اس وقت بھارت میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اچھا غریزہ، جو یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کی مجبوری تھی یا پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ ہوئی یا جو بھی ہوا یا پریشرز تھے پاکستان کے اوپر، تو اگر انٹرنیشنل لابنگ کی بات کریں، ایک طرف بھارت کی خوشیاں، دوسری طرف چائنا کا بھی پریشر تھا، کیونکہ چائنا، ٹرکی، یہ وہ ممالک تھے جو پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکالنے میں بڑا ایک اہم رول بھی پلے کر رہے تھے۔ لیکن آئی کم بیک ٹو مائی دیٹ پوائنٹ، جو اپوزیشن والا تھا، تو اسی پہ آج وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کی کہ منی لانڈرنگ والے معاملے کو لے کر جو اپوزیشن ہے وہ اوور سینسٹیو کیوں ہے؟ ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم نے منی لانڈرنگ کرنی ہے، نہ ہم نے ملک سے باہر جائیدادیں بنانی ہے، نہ ہم نے ملک کا پیسہ واپس باہر ملک سے لے کے جانا ہے، نہ ہماری ایسی کوئی پلاننگ ہے، نہ ہماری ایسی کوئی سوچ ہے، تو پھر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ اپوزیشن اس پہ اوور سینسٹیو کیوں ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے، سوال آپ کا بالکل ویلڈ ہے، اور اپوزیشن کو کہیں نہ کہیں خطرات تو ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔
क्योंकि इस वक्त आप देखिए नैब में जितने केसेस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जितने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, सबसे बड़ा उसमें जाली बैंक अकाउंट्स का एक केस है जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। इसी तरह से शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ, उनके साहबजादों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, तो जाहिर है अपोजिशन कहीं ना कहीं फंसी तो हुई है, कहीं ना कहीं रिलीफ तो वो डेफिनेटली चाहती है। पहले ही अपोजिशन नैब से तंग है और नैब से तो गवर्नमेंट के लोग भी तंग हैं, हुकूमत खुद भी उससे तंग है, लेकिन अब नैब को ठीक किस तरह से करना है उस पर आके इख्तलाफ हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह से सियासतबाजी चलती रहेगी। जो एक सौदेबाजी करने की कोशिश की गई थी वो बुरी तरह से नाकाम हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा वो चीज कामयाब हो सकती है। सियासत अलबत्ता इस पे होती रहेगी। पार्लियामान के अंदर तो ये बिल्स पास हो गए हैं, बट पार्लियामान के बाहर जो सियासी बयानियां हैं, जैसे गवर्नमेंट कह रही है, जो आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हमें तो कोई डर खौफ नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो अपोजिशन को क्यों है। इसी का सियासी बयानिए के तौर पे, सियासी बयानबाजी के तौर पे जवाब देगी अपोजिशन। आज तवक्को की जा रही थी, खबर आ रही थी कि शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बट अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना ही हो, क्योंकि अब अगर अपोजिशन पार्लियामान के इजलास के अंदर जो हुआ है उसके बारे में सामने आएगी या अगर कुछ बात करेगी तो वो फिर अपनी ही पोजीशन को मजीद वल्नरेबल करेगी, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक माहौल सेट हो चुका है कि जिस फैटअप के जो बिल्स पास हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त हुए हैं। तो अगर अपोजिशन ऐसे में आके उसमें कीड़े निकालती है, उसमें ऐब निकालती, ठीक है। अच्छा, शहबाज शरीफ ने भी मीडिया टॉक तो की है और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मीडिया टॉक की है। उन्होंने इनके गैर जमहूरी रवैयों पर बात की है, गैर आईनी तरीके पे बात की है। बिल बहरहाल पास हुए हैं, अब वो उन्होंने उसको कहा कि जी गैर आईनी तरीका था, लेकिन बहरहाल वक्त की जरूरत था। मैं आपसे मुख्तसरन जानना ये चाहती हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब कि क्या आप मुझे ये समझाएं कि अपोजिशन को इस पे एतराजात क्या थे, और फिर वही वाली बात जिसको गरीदा भी नोट करिए कि जो ओवर सेंसिटिविटी शो हो रही है टूवर्ड्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, और इस पे क्यों, वजह क्या है। हाँ, उसमें गरीदा बहन से एहतराम के साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये है कि हम अगर अपोजिशन, हर वक्त की अपोजिशन जो बात करती है हम उसको इंडिया के साथ टैग कर देते हैं। ये इंडिया के साथ टैग करना कि वो ये यहाँ पे अपोज कर रहे हैं, वो वहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं, तो आपकी अपोजिशन जो है ना वो खुदा न खास्ता कोई ऐसी नहीं है कि वो मुल्क की दुश्मन है। वो अपने मुल्क के लोग हैं और आप उतने ही मुहब्बे वतन हैं जितने गवर्नमेंट में होते हैं। अगर ये होते हैं तो फिर अगर इमरान खान साहब होते हैं अपोजिशन में तो शायद हम कह देते हैं अपोजिशन को वो टैग नहीं करे, लेकिन इंडिया में तो मतलब वो एक तासुर चला जाता है, तो वो गैर मुनासिब है। देखिए आज जिस वक्त तक अभी प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए, आज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज मौजूद है, किसी एक बंदे को सजा हुई है। 2 साल तो इस गवर्नमेंट को हो गए ना। ये बिल कानून में उनको लगे कि सुकुम रह गया तो फिर मजीद उस पे नहीं, सुकुम की बात नहीं है, ये एक प्रेशर आया, आपने प्रेशर को जो है ना सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बात ये है कि अपोजिशन की डिमांड क्या थी। अपोजिशन ने 3 या 4 जो है ना इसमें अमेंडमेंट्स जो है ना वो की थी। इस पे जुडिशरी का किरदार जो है ना वो तकरीबन बढ़ा रहे थे। उसमें जहाँ पे उन्होंने कोर्ट का वो लिखा था, कोर्ट डिफाइन नहीं है, कोर्ट को डिफाइन कराना चाह रहे थे, उसकी जगह पे जज ऑफ दी हाई कोर्ट वो करवाना चाह रहे थे। इसी तरह सेंट्रल अथॉरिटी को जो है ना उसका किरदार, उसमें जो है ना वो कोई जुडिशियल अफसर जो है ना साथ वो लगाना चाह रहे थे। तो इसको मजीद बेहतर बनाना चाह रहे थे। मामलात को अगर फर्ज कर लीजिए, आपके पास आपके ऊपर प्रेशर भी है, आपने इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया में रहने के लिए दूसरों की बात भी माननी पड़ती है, तो उसके लिए भी तरीकाकार ये था कि आप अपने लोगों के लिए उसको बेहतर बनाइए। मगर आपने अपने लोगों के लिए भी बेहतर नहीं बनाया, आपने उसको एज इट इज मनवाने में जो है ना वो आप दिलचस्पी रखते थे। आपने उनको इंगेज किया और उस दिन तक इंगेज रखा जिस दिन अब उनका इजलास होने जा रहा है, और उस दिन आपने सुबह जो है ना रिजेक्ट होता है और शाम को जो है ना जॉइंट सेशन वो करके एक सिर्फ मैसेज करने के लिए देखिए जी हमने कर लिया। ये अच्छा मैसेज नहीं गया, इससे 1-4 दिन पहले कर लेते। आप 15 दिन से आपने इंगेज किया हुआ अपोजिशन को और कुछ उस पर बात करके सिर्फ अमेंडमेंट्स थी। वो तो ये नहीं कह रहे थे कि इसको एज ए होल रिजेक्ट करिए। उसमें जो किरदार वो जुडिशरी का बढ़ाना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है वो आपकी आवाम के लिए अच्छा था। अच्छा ठीक है, मजीद लेजिस्लेशन की तरफ आऊंगी। मुझे पता है गरीदा आपको जाना है, आपके अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी है। जनरल साहब मुझे
नाजर के साथ 2 मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं टॉपिक को थोड़ा सा स्विच करूं, जिससे आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंसिडेंट मोटरवे, जिससे आज वजीर आजम ने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, इसकी लेजिस्लेशन पे काम कर रहे हैं, उसकी जरूरत पर भी जोर दिया, इबरतनाक सजाओं की जरूरत पर भी जोर दिया। अब इसमें 2 राय, एक तो अपोजिशन तो अपनी जगह जो है तो है डेथ पेनल्टी के भी खिलाफ है पीपल्स पार्टी, और पब्लिक हैंगिंग के तो एक्सट्रीमली है, लेकिन विद इन गवर्नमेंट भी यहाँ पे ग्रुपिंग है, उसमें भी कंसेंसस नहीं है। एक ग्रुप गरीदा वेल, वो कहते हैं कि जी ये बहुत ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है या बेसिक राइट्स की वायलेशन है। दूसरा कहता है कि नहीं जी हमें बड़ा एक्सट्रीम इस पे लेजिस्लेशन करके एक्सट्रीम इक़दाम की तरफ हमें जाना होगा। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, क्या होना चाहिए मजीद? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के कानून में, और कामरान मुर्तज़ा साहब मुझसे कहीं ज़्यादा कानून को जानते हैं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत हम सीखते रहते हैं इन जैसे सीनियर लोगों से, तो पाकिस्तान के कानून में इस वक्त जो एक्सट्रीम सज़ा है वो तो मौजूद है। मौत से बढ़ के तो और कोई एक्सट्रीम सज़ा नहीं हो सकती ना। जहां तक रह गई पब्लिक हैंगिंग्स की बात, क्योंकि इस वक्त तक 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक कहा जा रहा है कि जी पब्लिक हैंगिंग्स ताकि उससे निशाने इबरत बनाया जा सके। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने तजवीज़ किया कि जी कैस्ट्रेशन, केमिकल कैस्ट्रेशन या सर्जिकल कैस्ट्रेशन, तो जो केमिकल या सर्जिकल कैस्ट्रेशन जिन मुल्कों में हो रही है इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे वॉलंटरली हो रही है। वहां पे आपको कुछ स्टेट्स में अमेरिका की जहां पर अभी भी डेथ पेनल्टी है, या वहां पर जहां डेथ पेनल्टी नहीं है, वहां पे वॉलंटरली मुजरिम को दे दिया जाता है कि जी आप चूज करें कि आपने डेथ पेनल्टी लेनी है या केमिकल या सर्जिकल कैस्ट्रेशन करवानी है। तो बहुत से लिमिटेशंस के साथ ये चीजें जो है वहां पे राइज हैं। अब पाकिस्तान में कवानीन की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे ऑलरेडी डेथ सेंटेंस मौजूद है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बहुत क्लियर है कि ना आपको पब्लिक हैंगिंग्स पे जाना चाहिए, ना ही आपको कैस्ट्रेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि ना तो पाकिस्तान के हालात और ना ही इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल बरादरी में, वो इस बात की इजाजत देती है। देखिए, इस वक्त फांसी देने के जो रेशियो है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। यानी कि दुनिया भर में ईरान के बाद दूसरे नंबर पे आप फांसी देते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास रेप होना बंद हो गए हैं, आपके पास जराइम होना बंद हो गए हैं? नहीं। लेकिन गरीदा में ये भी देखना है ना कि रेप के केसेस में कन्विक्शन रेट 5% है, उस पर तो आप फांसी दे ही नहीं रहे। मैं आपकी बात की तरफ ही आ रही थी। मैं इसी बात की तरफ आ रही थी कि असल मसला ये नहीं है कि आपने सजा क्या देनी है या आपने किस तरह इबरतनाक सजा देनी है। हम लोग इस वक्त हट रहे हैं, हमारा फोकस, गवर्नमेंट का फोकस, मुझे कहने दीजिए, हट रहा है। और मेरे कहने का मकसद, एक मुस्बत तनकीद का मकसद यह है कि फोकस उस जगह पे वापस आए कि आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करें, आप अपनी प्रोसिक्यूशन को ठीक करें, आप अपने कानून शहादत के इतलाक को ठीक करें। आपके यहाँ अभी भी प्राइमरी एविडेंस यूज किया जाता है, फॉरेंसिक एविडेंस नहीं यूज होता। लाइन परेड करवाई जाती है, लाइन हाजिर करवाया जाता है। जो विक्टिम होती है खातून, खासतौर पे उसे कहा जाता है कि जी आप आके शनाख्त करें। बहुत से दूसरे केसेस में लोगों को कहा जाता है कि जी आप मुजरिम को, मुलजिम को आके शनाख्त करें, जिसके बाद उनके पास कोई सिक्योरिटी का एलिमेंट बाकी नहीं बचता, जिसकी बुनियाद से बहुत से लोग नहीं आते तस्दीक करने के लिए, गवाही देने के लिए या शनाख्त करने के लिए। फिर कितने कितने सालों तक केसेस चलते रहते हैं। तो पूरा आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओवरहॉल करना है। उसके साथ साथ आपको मुआशरे में जो है तालीम और तरबियत से, इसका बहुत बड़ा फुकदान है। तो हमें एक लॉन्ग टर्म अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ना सिर्फ मुआशरे में तालीम और तरबियत पे, लोगों के माइंडसेट को तब्दील करने पे हमें काम करना होगा, बल्कि उसके साथ साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अदालती निजाम को भी ठीक करना होगा। दोनों पैरेलल चलने चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक हैंगिंग्स की वजह से या कैस्ट्रेशन की वजह से जो है ये केसेस या रेप की केसेस खत्म हो जाएंगे। आपने ज़ैनब कत्ल केस में फांसी भी दे दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गरीदा। मैं यहाँ पे मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से मैं वापस आती हूँ। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमेशा जब लेजिस्लेशन और फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स पे बात आके हर बहस का जो इख्तिताम होता है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स पे होता है। मुझे याद है, और कामरान मुर्तज़ा साहब को भी बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो उससे भी ये बात हुई थी कि मुद्दत 1 साल 2 साल होगी, उसके दौरान जुडिशियल रिफॉर्म्स हो जाएंगी, फिर हमें मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत नहीं रहेगी। हर दौर में मिलिट्री जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत पर जोर तो दिया गया और दिया जाता रहा, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स हो क्यों नहीं सकी? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहे।
वजीर आजम पाकिस्तान का विजन, CDA कमीशन, आवाम को मिले अपना घर। पाक इनक्लेव 3 के रिहायशी प्लाटों की कुरानदाजी 24 सितंबर 2020 दिन 11 बजे। कब्जे का हसूल मुकम्मल। प्रख्याति कामों का 2 माह में आगाज। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने की सहूलत। दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2020। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद। आई डिड इट। मैंने रिटर्न फाइल कर दिया। तो ये रिटर्न फाइल कैसे करते हैं? ऐसे। तनख्वाहदार और इनफरादी टैक्स गुजारों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब निहायत ही आसान। SBR की वेबसाइट पर खुसूसी लिंक के जरिए तमाम ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल्स तक 1 विंडो एक्सेस की फराहमी। नया इनकम टैक्स गोशवारा अब बिल्कुल पेचीदा नहीं, खुदकार रहनुमाई के हामिल नए विजिट बेस्ड इंटरफेस के जरिए अपना गोशवारा भरें, मरहलावार आसानी के साथ। किसी भी किस्म की मजीद रहनुमाई के लिए SBR की वेबसाइट पे जाके ट्यूटोरियल देखो और 10 मिनट में रिटर्न फाइल कर दो। याद रखें, 30 सितंबर 2020 इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। FBR। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर खज़ा 2020 के दाखिलों का आगाज। MA, MSc, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, CS प्रोग्राम, BBA, BA एसोसिएट डिग्री, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्सेज और ई-कॉमर्स बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। MA और MSc में दाखिले का आखिरी मौका। दाखिलों की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर। प्रॉस्पेक्टस और दाखिला फॉर्म के लिए विजिट करें online.aiou.edu.pk। मयारी तालीम अब ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, यहाँ पर आप से मैंने यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोट की थी कि वहाँ पर भी जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी तो यही जवाब दिया गया था कि जी हमें फौरी तौर पे जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और आज भी हम उसी जगह पर खड़े हुए। आज भी हमें यही बताया जाता है कि जी हमें इस पर लेजिस्लेशन भी करनी है, हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की भी जरूरत है, हमारी प्रोसिक्यूशन भी वीक है, जो हमारा कन्विक्शन रेट है वो 5% है। आप सजाएं बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, लेकिन जो ऑलरेडी हैं उन पे तो अमल दरामद हम कर नहीं रहे। तो पहले उन पे तो करें, उसको चेक तो करें कि क्या आया जो अभी सजाएं हैं उनके मुकम्मल तरीके से अमल दरामद पे जराइम में कमी होती है, नहीं होती, फिर भी ना हो तो बेशक आगे जाए। थैंक यू। देखिए जी, कानून उतना ही अच्छा होता है जितना उसका नफाज हो। पाकिस्तान ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री है, जहां जितनी लेजिस्लेशन हर अमर पे हो चुकी है, अगर उन पर अमल दरामद होता तो आज यहाँ नौबत ना पहुंचती। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स के रास्ते में जो बेनिफिशियरीज हैं वो इस काम को कभी पहुंचने नहीं देंगे नतीजे तक। इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरीज 2 तबके हैं। एक मुजरिम, जिन्हें पता है कि अगर केस लटक गया 1-2 साल तो कुछ गवाह मर जाएंगे, कुछ मुकदमा करने वाला हार जाएगा, तो हिम्मत हार जाएगा, अखराजात पूरे नहीं कर सकेगा। तो वो चाहते हैं कि क्विक या स्पीडी डिसीजन ना हो। दूसरा, वकला का तबका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। अगर केसेस के इमीडिएट डिसीजन आने शुरू हो जाएं तो फिर ये लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, कहाँ मैनिपुलेट हो सकेंगे ये सारे केसेस। और फिर जुडिशरी भी किसी हद तक इसकी बेनिफिशियरी है। तो लिहाजा ये कहना, जो हमारे पॉलिटिकल तबका है, जो ये लोग हैं, ये भी बहुत हद तक इसके बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने वोटर्स को अपील करना होता है। और कहीं 2 साल मुकदमा चला के बाद में समझौता करवा के अपना वोट बैंक बना लिया, तो ये चूंकि सारे इसमें सिर्फ एक्सप्लॉइट एक तबका होता है और वो मजलूम है, जो इंसाफ मांगने के लिए अदालत में जाता है। उसके अलावा बाकी तमाम बेनिफिशरीज हैं। तो अक्सरियत जब बेनिफिशरीज की हो तो रिफॉर्म की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं करेगा। दूसरी बात जो अभी गरीदा कह रही थी, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मेरा इसमें मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी क्लियर कि दोबारा पहिया ईजाद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इसके आईन के मुताबिक शरीयत की कोर्ट्स मौजूद हैं, तो शरिया की इन अदालतों के अंदर इन जुराइम की सजा अल्लाह के कानून और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इनके फैसले दिए जा सकते हैं। लेकिन कोई भी शख्स मुकदमा शरई अदालत में नहीं ले जाना चाहता, वो इन्हीं अदालतों में चाहते हैं जहां सालों साल धक्के खाते रहे,
अपील दर अपील करते रहें और बाद में प्रेसिडेंट से मुआफी लेके वो बरी भी हो जाएं और मजलूम को एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो ये वजह है हमारे मुल्क में डिलेड जस्टिस की, और यही वजह है जुराइम के ज्यादा होने की, और यही वजह है रिफॉर्म न होने की मेरी समझ के मुताबिक। लिहाजा इसमें जो खुलूस नीयत है उसका फुकदान है, अगर वो आ जाए तो सारी रिफॉर्म भी हो सकती हैं, स्पीडी ट्रायल भी हो सकते हैं, कवानीन ऑलरेडी पहले से मौजूद है, नई कानून साजी की जरूरत नहीं है। लिहाजा अगर खुलूस नीयत से लेजिस्लेट किया जाए और जो एग्जिस्टिंग कवानीन है उन पर अमल किया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इस तरह के हीनस क्राइम अगर आप शरई अदालतों में भेजने शुरू कर दें और फैसला या मुआफी का हक सिर्फ मजलूम को दे दें, जो अल्लाह और अल्लाह की शरीयत, जो नबी की शरीयत और अल्लाह का कानून जिसको देता है, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से विड्रॉ कर लें, तो मुआशरे में बहुत हद तक इंसाफ कायम हो जाएगा और इसमें इत्तेहाद की राहें भी खुलेंगी और तमाम तर जो मसाइल हैं उनका हल इनमें कवानीन में मौजूद है। खुदा इनको तौफीक दे कि ये सिर्फ जबानी मदीने की रियासत कायम न करें, अमली तौर पर नफाज की तरफ बढ़ें, तो शायद मुल्क के मसाइल बहुत हद तक हल हो जाएंगे। ठीक है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, बड़ी सिंपल सी एक चीज बात है। लेकिन मुझे बताएं, फवाद चौधरी साहब की तकरीर कल फ्लोर ऑफ द हाउस में कहते हैं 5% कन्विक्शन रेट है, वजह क्या है? वजह उसकी बहुत आसान है। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जिनके डाइंग डिक्लेरेशन पे भी कोर्ट बिलीव नहीं करती। यानी कोई अगर किसी वाक़े में जख्मी हो गया, डेथ बेड पे है, मर रहा, पता है कि इसने मर जाना है और उस वक्त उसने कोई स्टेटमेंट दी है, तो वो भी उस वक्त भी वो झूठ बोल रहा होता है। एक आदमी इन्वॉल्व है तो साथ 4 लोगों को और इन्वॉल्व करता जाता है मरते वक्त। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता, मगर हमारे यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट में ये रवाज है कि हम पूरे ख़ानदान को इन्वॉल्व करते हैं। तो हम उस बुनियाद को जो है ना वो टेढ़ा कर देते हैं। ये वो मजलूम जो है ना वो खुद टेढ़ा करता है और उसके बाद फिर उसके पुलिस आ जाती है। दूसरा जो स्टेप है, जब FIR दर्ज हो जाती है 1 की बजाय 4 के खिलाफ, जब वो FIR दर्ज होती है तो पुलिस इनकॉम्पिटेंट भी है, पुलिस करप्ट भी है, अच्छे लोग भी हैं। 3 तरह के लोग हैं, मगर उसमें जो मेजॉरिटी है इनकॉम्पिटेंट, करप्ट। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन जब आती है इनकॉम्पिटेंट, उस अच्छे लोग अपने अपार्ट वो सारा कुछ है, उसमें भी 2 तबके हैं, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट। फिर मामला कोर्ट में आ जाता है। जब कोर्ट में आ जाता है तो वहां पे भी जो है ना मसाइल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जो है ना किसी अगर वो उस मुलजिम का केस, अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को जो सहूलत मैसर है जिन वकला की, जिन प्रोसिक्यूटर की, वो इतना जो है ना आप उसको कह लीजिए कि इतना शायद कॉम्पिटेंट नहीं होगा। जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो इस तरफ आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी तरफ से जो आएगा उसके विज़ मुकाबले में वो उससे बेहतर वकील होगा, वो उसको ज्यादा जो है ना वो उस झूठ को और सच को जो उसने कंप्लेनेंट ने जो पौधा बोया था, लगाया था, उसको ज्यादा वो कर सकेगा। जो पुलिस ने जो खराबियां उसमें की हुई हैं उसको ज्यादा जो है ना वो हाईलाइट कर सकेगा। वो होता होता जब उसके बाद जब केस कागज पे मुंतकिल होता है तो वो केस वैसा नजर नहीं आता जिस तरह से लोग सोच रहे होते हैं। जब वो कागज पढ़ता है जज तो उसको जो है ना वो उसमें बहुत सारे शकूक, बहुत सारी जो है ना वो मसाइल जो है ना नजर आ रहे होते हैं। और फिर उसमें इस्लाम का प्रिंसिपल भी यही है कि 10 गुनाहगार जो है ना अगर छूट जाए मगर एक बेगुनाह को सजा ना हो, फिर वहाँ पे वो जब आप ये पूरी बात बता रहे थे ना, मुझे वो कोयटा वाला, बलूचिस्तान वाला मैं उसमें, हाँ वो उसमें मैं हूँ जी हाँ, उसमें हाँ उसमें लोगों ने गालियां दे के ना हमें भी साथ टैग किया हुआ है। अच्छा, अब बात ये कि उसमें हुआ क्या, अगर उसको कोई सुनना चाहे ना, अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए मैं रिकॉर्ड भिजवा देता हूँ। उसमें पुलिस ने जिसने नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट नहीं किया जिस दिन वाकया हुआ, 7 बजे शाम को वाकया हुआ है, दूसरे दिन जाके उसने नॉमिनेट किया है 11 बजे सुबह। पहले FIR में अननोन है, फिर दूसरे दिन और उसको कहा कि किस पहले FIR में अननोन है, वो उसकी वीडियो है, वो बंदा ड्रंक है, वो बंदा गाड़ी चला रहा है, उसने हिट कर दिया, लेकिन वो अननोन है। दूसरे दिन जरा सुन लीजिए, 11 बजे दूसरे दिन जाके उसको इम्प्लीकेट करता है और उसको कहा कि आपको कैसे पता चला कि फलां बंदा, कहता मैंने टीवी में देखा था। फिर उसमें जो विक्टिम है 2 इंजर्ड हैं। सूरती है ना कामरान साहब, इंतहाई माजरत के साथ जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल यही वजह है कि जब पुलिस अंडर प्रेशर करप्शन करती है तो वो एविडेंस को इस तरीके से ट्विस्ट कर देती है, वो सारे लकूने इस तरह छोड़ देते हैं। सुन लीजिए और सुन लीजिए, 2 उसमें विक्टिम थे जिनकी गाड़ियां डैमेज हुई थी या इंजर्ड हुए थे। एक आके उसमें कहता है ये नहीं था, दूसरा कहता है कि इसकी गाड़ी थी। अब गाड़ी थी, अगर मेरी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया तो मुझे तो सजा नहीं देंगे। विजुअल आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो विजुअल में क्या काउंट नहीं होते। होता है, उसमें क्या हुआ,
اس میں جو ویژول آیا 3 اس میں جو نا یہ ریلیٹڈ جو ہے وہ تھیں اپنا CCTV کی جو نا وہ کیمرہ فوٹیج تھی نا. اب وہ فلمیں تھیں. 2 فلموں میں کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. جب کورٹ میں کھلے تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے. تیسرا پارسل کھلا اس میں وہ فلم انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پارسل بنایا تھا فلم کا اور اس میں سے اسٹل فوٹو نکلی. اب بتائیے اس میں کس طرح سے چلا. اس کو ذرا کسی ٹائم اس کو ایگزامن کریے گا. جو چھوٹ گیا جو باہر آ گیا وہ نہیں تھا مگر کوئی تو تھا. وہ کون تھا؟ وہ تو پلیس نے کرنا ہے نا. وہ بھی نہیں ہوا. ہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو مل گیا نا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل گیا مگر اس کیس کو برباد کس نے کیا؟ 62 شخصیات نے کیا. کمپلینٹ نے کیا نہیں. 62 شخصیات نے کیا. رائٹ فرام دی کمپلینٹ نے برباد کیا. اس کے بعد پر پولیس نے برباد کیا. اس کے بعد پریشرز نے کیا نا. تو وہ پریشرز کس کے ہوں گے؟ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں نا. میرے بھی ہو سکتا ہے. نہیں اسی کا ہوگا نا جو گاڑی چلا رہا تھا جو وہ فیملی تھی جو وہ پولیٹیکل. آپ نے اس کو بغیر کسی شبے کے اس تک پہنچانا تھا نا. اس کو چین ہے نا یہ کڑی سے کڑی ملانی تھی. جب آپ کڑی سے کڑی نہیں ملا سکے کورٹ نے کیا کرنا ہے؟ یہی کیس ملٹری کورٹ میں کڑی سے کڑی 3 دنوں میں مل جائے گی. اب ملٹری کورٹ میں یہ ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا. وہ گلٹی ناٹ گلٹی بس. تو پھر تو میں کہتی ہوں تو پھر تو چلو کم از کم گلٹی ناٹ گلٹی سزائیں تو مل جائے بھائی. یہ اگر سامنے دیکھ رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے ڈبوں میں سے کچھ اور نکل رہا ہے تو پھر میں کیا کروں جنرل صاحب؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا جو میں نے بینیفیشریز انڈیکیٹ کیے تھے کامران صاحب نے ان سب کو سپورٹ کر دیا ہے کہ اس میں پولیس بینیفیشری ہے وکلا ہیں. ایک بات یہ کہتے کہتے آدھے میں رک گئے کہ جوڈیشری میں بھی پرابلمز ہیں. جوڈیشری میں بھی بینیفیشری موجود ہیں اور کرپٹ ججز بھی موجود ہیں. ملک کا ریکارڈ بتا رہا ہے جن کو کرپشن کی وجہ سے عدالتوں سے فارغ کیا گیا وہ ججز بھی سب کے سامنے ہیں اور فیصلہ دینے کے بعد مکر جانے والے ججز بھی سامنے ہیں. تو ہر طرح کا جو طبقہ ہے جو ڈیلیڈ جسٹس ڈیلیڈ پروسیجر فرضی پروسیجر کے بینیفیشریز کی تعداد بہت زیادہ ہے ان مظلوموں کے مقابلے میں جو انصاف مانگنے عدالتوں میں آ جاتے ہیں. لہذا اسی لیے اس ملک کا قانون نہ کوئی ریفارم کرے گا نہ کوئی جوڈیشل ریفارم کرے گا نہ کوئی سسٹم کو درست کرنے کی بات کرے گا. لیکن ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ پرابلم کہاں ہے. خود ججز سپریم کورٹ کے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 ٹوک یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پرابلمز ہیں اور یہ ایویڈنس کو بھی ٹویسٹ کیا جاتا ہے اور حقائق کو بھی ریٹائر ہونے کے بعد سب کہتے ہیں سر پیش کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے ٹائم کا. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی غریدہ فاروقی کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کروں گی. پروگرام میں وہ شامل تھی. مختصراً یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کہہ تو دی ہے کہ جی انہوں نے سخت سے سخت لیجسلیشن کرنی ہے. لیجسلیشن کی ضرورت بھی ہے بہت ضرورت ہے. لیکن دوسری جو ایک رائے ہے وہ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ لیجسلیشن بھی ہے لا بھی ہے قانون بھی ہے مزید کرنی ہے ضرور کریں لیکن جو زیادہ موت بھی ہے لیکن اس کے باوجود اور کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 5% ہے تو وہ 95% بھیڑیے آج بھی آزاد پھر رہے ہیں. امپلیمنٹیشن کو اسٹرانگ کیجئے باقی ریفارمز کیجئے تو دعا کریں کہ اس سے سخت لیجسلیشن کی یا اس سے آگے جانے کی ضرورت نہ پڑے. اسی میں کام ہو جائے گا اگر خلوص نیت سے ہو جائے. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.